kok panda najini bagi nasi tongsa khapani takte bukuk chono jotara lamsugo tirini jorani kok pandawo tini 28 tarik Mei 2025 সাল মারি tirini salni kotor kok to mawo jeske pano kotor kok to makasai phaika o jorawo nobati bani kogo belakhe kotor kok to ma nobar wati phajai belakhe chances kebang tai o nobar wati ya tuilomai mano nobar phainai nok bai mano abagi hojag rekha nobar tiba naikung khapani takte bukuk chong bus 28 tarik tini 28 tarik Mei ni simi 31 tarik Mei jora Tripura hastewa belai kheno wati kebang wai mano nobar sipsai mano hunai saklaikha nobar tibar naikung abagi haste ni revenue department ni bakhakti district ni joto DM rokno ni tiar tonan bagi ni saklai jakha kun jaga nok bai mano nobar phai uri mano tai teilomai mano abagi borok hor unthung sal unthung jot to DM rok hojak thuya karai ko hojak khaima tongnai যদি কোনো কারণে দেরাচু খাংকাকাই বরনো থাঙিনাই ডিএম রকনো থাঙিনাই কোন কামিও তৈলমই টংখে নকবাই টংখে খসাইনানি দায়িত্ব বরনো এনডিআরএফ নো কন্ট্রোল খাইও পুরা কোনো কন্ট্রোল খাইও যে নবাতি বারগ দেরা প্রু খসানাই রকনো আবগৈ যত ডিএম রকনো হপুং সাপুং থুয়াওই হজাক টংনানি বাগৈ মানে হজাক টংনানি বাগৈ সাকলাই জাখা রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বখাতেই অবনতিনি কক্তমা কতর তাই কাইসা কক্তমা কতর হুনকাই তিনি বেলাইখে জরা কলক মা উলো কক্তমা সারানাই দङ খরক বা বাংলাদেশি নাগরিক ইনকো 2 বছরনি বাগৈ জেলর হরজাখা আবব রাজা সায়াতৈ ভারত হাবমানি বাগৈ তিনিনি কক্তমা হুনকাংকাই কক্তমা কাছে ফেকা 2024 বিসিও রাজা সবাই ত্রিপুরাও হাবমানি 5 जना বাংলাদেশি বরক ফাতার হাওয়া থানানি বাগৈ আম্বাসা রেল স্টেশন রেল পুলিশ নিয়াগো রমজাগমানি রেল পুলিশ ও 5 जना বাংলাদেশি রগনো আম্বাসা থানাও রহরকে বরক কোর্ট রহরে কোর্ট নি বখাকতৈ তিনি কাইসা রায় অংখরকা 2 বছর জেল তনানি বাগৈ কোর্ট দলাই ডিস্ট্রিক্ট নি দায়রা আদালত বিচারপতি দিমান দেববর্মা 5 जना नो 2 বছর নি বাগৈ জেল তাই রাং বহাইনো দন্দি খালাইকা সরকারি বখাকতৈ কেস নো লরিখা এডভোকেট জ্যোতি প্রকাশ সাহা और तक कक साताई कलायो जे ओ जे 5 जना रमजानाय रक ओंखा साबो बेलायखा वानमा सिंसा वान जीव संनिसे शंकर सरकार अधीर सरकार सुधीर चंद्र सरकार सारथी सरकार ताई श्यामली सरकार रायजा सबाई तुमुनो केबो हाबकांके 2 বছরसे जेल नरखनाय नारदि मयतो चब नारदि आबुनि बागिनो तिनिनि कतर कक्तमा पुइला नर फुरनानि बागै कक्तमा कासाय फेमिनि हिंकांकाय सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट तो पूरा बाउंडारि बाय नांलाय जा कायंगो सोनामुरा थेके सुरखाय पूरा आबनो ति सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट आमसाइनि पूरा कायसा कायसा टीटीएडीसी एरियाओ बड़ बड़ बांग्लादेशी इ तंखा सन्देहजनक आबुनि बुमुंसि तिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट नि डीएम नि थानिओ डेपुटेशन दैलायखा और भारत नि बरक रक त्रिपुरा हानि बरक रक बरक पार्टी हिंगे तो त्रिपुरा मथा पार्टी खलायो बरक तिनि डीएम न थांगिनाय सिथिरिमानि उलो डीएम इ नङाबो कारबाय खायजानाय हिनि सादाका खनायदि बेलायखे कतर कक्तमा आंगबो नाय दंमानि हाइनो चिरि खगैनाय लामा बतक रि कानै चुमै मेकअप खाइ फुनुगै आसक प्रफिदेंगलाक आबोबो खलाय दंदि लगियो इनको डीएम न थानावो लेटार बरो नांनाय तिरि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट बरक खलायका बेलायखे बलाय जागनाय कक्तमा नायनि बुद्ध देबबर्मा ताय अमृत देबबर्मा सनि कक्तमा दिनै सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट न इलिगेल माइग्रेशन आपनो सौई जों दिनै कायसा मेमोरेन्डाम साबमिट खालामना फैया तामनि बागै इनके सिनि जतन साइमानो सिनि सारा त्रिपुरा राज्य থেকে সারা ভারতবর্ষও যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশি এন্ড রোহিঙ্গা বরক যে বাবে সিনি ত্রিপুরা রাজ্য এবং ভারতবর্ষ হাবাই দংফাইয়া আবনো যে হামানি বিসিল দিকে ন পুলিশ র প্রশাসন খানি সংতে বরাখায় নাই হুকুমা বাগৈ বংতি খানিয়া বাগৈ সিং আপনি বাগৈ ডিএম মেমোরেন্ডাম সাবমিট থেকে সিং যতন সাইমানো যে সিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে ভরক যে আস্তে আস্তে বাড়ি মানি আর যে বাবে হারে বাড়ি দंखा আবো যতন সাইমানো যে বাংলাদেশনি কাম হিন্দু উংথং মুসলিম উংথং বুদ্ধ উংথং যারা ইলিগেল অ জায়গা সিনি ফাতানি ফাইনা রং সিনি অর রতুগৈ ডিটেনশন ক্যাম্প এবং খবর ডিপার্টেশন को तोनी गंगनो व्यवस्था खाने बागै
जों सेंट्रल गभर्नमेंट माइथाके अर्डार रजाक आमनि बागै सोंथिनो और डेपुटेशन माध्यमे जों आरो कायसा मेमोरेंडम साबमिट खायया सानि थानिया अब जों डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट थानि सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट ताम रंनो बस हाव इंश्योरेंस लो जे जागा जों सिन जागा इनफरमेशन थायका जों बंनो तो दिखायनाय अब हायकेनो जों नर आगु पेमेन्ट बागै जों चेष्टा खायनाय आरो आं कायसा मेसेज नामो जों सिनि त्रिपुरा राज्यआव विशेष खायै एज ए जों त्रिपुरा मथा एवं भारतनि नागरिक हिसाबै सिनि दायित्व एवं कर्तव्य जों जे इलिगेल खायनाय दङ जों रुटुबै बंनो सिनि तमा खायनाय एवं प्रशासननि बिसिन्थिके आमनि बागैनो सोंथिनायाव डेपुटेशन एवं मेमोरेंडम साबमिट खायनाय ब डिस्ट्रिक्ट न रतने आबो जों अब सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि सिपाइजला डिस्ट्रिक्टआव 9टा ब्लक दं 9टा ब्लक दं अब जास्ट गखाय बंनो आइडेन्टिफाइ खायनाय बागै जों गेम थानि दं नरके ता बदल लेङै तिनि आपना जों जे त्रिपुरा मथानि इंगै एवं भारतनि नागरिक हिसाबैनो जों बिनि आरो खायनाय आरो कुनो जों त्रिपुरानि एज ए त्रिपुरा सांगै कुनो आं 10 फोरोंदों 10 मा बासानाय इलिगेल नो जतन मा बासानाय हायसे जों सिनि तमा खायनाय कारण सिनि जे भारत सिनि त्रिपुरा राज्यआव सिनि त्रिपुरा राज्यआव सिनि जे त्रिपुरा राज्यनि जनगण बरक सुजुग सुबिदा माया हातानि फायनाय बरस अर्थनैतिक तैसा डेभलपनि दंफायो आमनि बागै जारा जेनारेल दंनाय हिन्दु तो मुस्लिम तो बरक बाहायनो जारा इलिगेल फायनाय बरक न गुतुबै एटा आइडेन्टिफाइ खायो प्रशासन खानि साफायनाय होथों आबो कायसा रिक्वेस्ट खायो निनसिन मुसागत किस आनि मुं अमृत देवबर्मा आं त्रिपुरा मथानि लिडार खापांनि ताखुते बुकुकसं ताबक बेलाइखे सीरियस मोमेंट त्रिपुरा हास्ते तामनि हिनबा जे कायसा करिडोर माने जतनि स्लाइ राजा सायाति बांलादेशी म्यानमारनि रोहिंग्या रक हाबमानि जे करिडोर दगलाम आ दगलाम मखे मुंसाफान जे खायाको भारत सरकार ताइ त्रिपुरा सरकार आबोनि बागिनो अरनि भारत हानि बर रगनि दायित्व तंग सरकारनो सिसारनानि सरकारनो जसके पानो अ सामुनो खलायनानि इलिगेल इमिग्रेन्ट संनो होम मिनिस्टार साइ दङ आबनो दागि मुंनो आइन जदि खालाया हंका हंके पाब्लिक ले नाइ दङ सरकारके खलायनास नाया हनै प्रचार अंना बागि फानो अब आन्दोलन खालायताय खरांति साथाय यासि बगि फुनुकताय अ जर अब जे थाजिंगो तो आं फुनुकान्दर सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि लुकुरक बरनि जे किहाजक आमचाइ रगबो साइ खनारका आरो बांलादेशी दङ हनैनाय डीएम नि थानिबो ताबुक ताइ कायसा कक्त मांकाय सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनो बेलाइखे बाङै टंखा इलिगेल इमिग्रेन्ट्स आबागै होम मिनिस्टार अमित शाहनि साख्लाय मुंनो बरम रुइ टीआईएसएफ त्रिपुरा मथानि सिक्ला बेलेग टीआईएसएफ नि बखाक्ति बतिनि सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस नि थानिव डेपुटेशन दैया थांमानि फियाबा एसपी छुटियाव थांजाक बागै एडिशनल एसपी याक सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस बे थानिव डेपुटेशन नि लेखा राजीव सूत्रधरनि थानि हिंकाय बरक तिनी आरो डेपुटेशन रै थानि टंखा दुर्योधन देवबर्मा कन्वेनर विशाल गौरनि डिविजन नि आशीष देवबर्मा ताइ सुरजित देवबर्मा सं बरक तिनी एडिशनल एसपी नो साइ खनारका जे तामो फादार हावले नरजागि तंबाइखा गुजरात रगो जे मिनी बांलादेश नि हिंजा मारक सबाय सुर खे तंबाइखा त्रिपुराव तंग तंग खताङै नरनि लाखे तंग नि माने एडिशनल एसपी साका त्रिपुराव खलायजाकनाय होम मिनिस्टार जे सामानि बेबांनो फियाबा हास्ते मन्त्रीअकरा डॉक्टर मानिक साहानि अर्डार सिमिस नाइ दङनि साव और काहाम के बुसिनारनि मन्त्रीअकरा मानिक साहा जदि साया हंकांके बरक मुंसा खाया अमाइकेनो आमला रगनो डिपार्टमेन्ट तनि रेजाक दाइ यदि बमाइके अ डिपार्टमेन्ट रगनो काम खलायनाय नरनो जनगण नाइ यदि अ कगनो खनाय यदि टीआईएस नि बखाति तिनि जे बरक आन्दोलन थाङै ताम साइखना रजाखा एसपी बाइ तै बरनि चबाना रजाक जुदा जुदा इनफरमेशन तामनो तै डेपुटेशन बोलेनो हामबाय सिन्ता खमिलिया थमा जों साइमानो सिनि भारत हादरताबो इलिगेल माइग्रेन्ट न हादर कार्नेन बगै हानि बगै डॉक्टर स्टेटनो कार्नेन बगै उराम उरि तबाय किन्तु बा जों मुखा सिन्ति प्राव ताखनो कुनमन कासिखनो जों एक मुगिया ना फोटा समरका नाकेबा डिटेक्शन कैम्प समरका कुलफन समर मुगिया हानि बगै जों दिनै सिनि बिश्रामगन्ज पिएसओ जों फाइबनि फाइनेन्स दिना जगाव ताम कल तम बिसिनि आकब्र आपन जों साइमाना बगै बर गाहाम खोसेरि सारने बगै मा फालायगा नर ताम आशा सरका जे गुबुन स्टेटआव जे सामुचल दङ अबनो सिनि स्टेटआव सामुचल नायने दै जर किसा
di tang hingke mo sini yago buyan kok saka jehetu sini tirpani CM bos hawar ke bi instruction mangkai borok loglo samkhai nai tai borok kaham ek sangkar nai saka ta kaji sumpon kobo khaje Hindu Muslim Hindu ke Bangladesia hekaba Muslim ke Bangladeshi omai kuno jate beda beda ngete okong bono tinang ketar kauka tam sawa borok khakayo bong je sam moten tung nge ang khakayo tam ke borok kok khaje Hindu Muslim abun pun matter kari tonglaw jagaun sawo একমাত্র তংক জায়গা বড় বাংলাদেশি মহাসিমসে কাছে তংনাই হিনে বড় সিয়ার তংতই সুসিয়ানি বসন সাউই সাউনি সাগাবো দরকার কি তিনি বিশ্রামন্দ সিপাহীজলা এসপিও দা তিনি ফেলে সিপাহীজলা এসপিও ফেলে সাম থানে রলাইকা সিপাহীজলা এসপি থানি সোনান ফাইমানি কিন্তু বা এসপি বাইসে কোনো কক সেপাইটা যে ব আবগো সুতিও দङ ওকে এডিশনাল এসপি বাইসে তাবনো কক সালাই কই বন রিকাবকা দরকার ববতল নং ফেলে जों Bisramgঞ্জ ISF ডিভিশনিং তৈ जों ফাইমান দিনে সাবো ফাইমান জাকা নরবো दिनै फाइमाजोंनाय आं कनभेनार दङ दुर्योधन देवरमा ते आं लगे दङ जयन्त कनभेनार आशिष देवरमा ते खर्च जयन्त कनभेनार दङ सजित देवरमा टाउन मेम्बार नीलकण्ठ देवरमा ते सिनि गुबुन आ दङ बिबास तुसान बिराट बिश्वजित ममता महाय दङ खाबांनि तावदे बुखुकसं हासेनि मन्त्रियकरानि थानिव बक्साइ रहरका सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि एडिशनेल एसपि ताबुक मन्त्रियकरा तिनि बर थांताम खाइंके कयला शहरनि ताबुक जे क्लाई तंजाक बीर खुंखला आगि महाराजानि टाइमआव खलाइजाक मानि आबनो ताइसा चल खलाइपिना बागै तिनि एयारपोर्ट अथॉरिटी अफ इंडिया नि कुसुक बेरामनि अफिसार रक बाय मिया मालाइखा मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा सालकिया सिगांनो दिल्लीआव बेरायनो थांफोर डोनार मिनिस्टार ज्योतिरादित्य सिंधिया बाय कक सावैने कया शहर बिरखुं खलानो ताइसा चल खलाइपिना बागै कबकमानि मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा आबाय बाक्सानो जे ताबुक रेकामु मन्त्री केन्द्रनि किरेन रिजिजु ना किनजारापु राममोहन बहायनो अ कांसासि थिरखा मन्त्री अकरा आबनो तिनो एयारपोर्ट अथॉरिटी अफ इंडिया नि तांक्रा रगनि बखाक्ति बहायनो बदल जे आ कयसनि बिरखु खलारनो बेरायखातिनि बेरायनायखा तै मन्त्रियकरा बाय बहायनो मालायनाय आबनो सनाम फिनाय बागै सामुं तांनाय तमनि कक्तमा तैसे कक्तमांका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मिया राष्ट्रपति भवनो काइसे पान्दातै 2025 बिसिव 69 जना बरकनो हास्तेनि मुंगनां हाकतनि मुंगनां बरकनो सामुकता तांनेरनो पद्मश्री सम्मान दोनानि बागै बुमुं साख्लाइजाखा आरो बिसिङो खरकटाम पद्मविभूषण 9 जना पद्मभूषण ताई 57 जनाखा पद्मश्री सम्मान रोजाखा आगिनि प्रधान विचारपति दरबा फांटा जगदीश सिंह खेर ताई कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया पब्लिक एफेयार्स नि ताई स्नाम मुखरनि थायो पद्मविभूषण बाहाय बसर रजाखा आबाकेनो लुकुरसा मुंकरं सारदा सिन्हानो बाहाय थैमानि उल पद्मविभूषण खरकनिनो रोदानि बागै साख्लाइखा राष्ट्रपति बखरक द्रौपदी मुर्मु फरिके ताबुक कक्तमानि काजारा हाय हाय एसएफआई नि तिनि कक्तमा थुंनारनि पान्दा खाइमानि न खनारावानो एसएफआई नि फिल नैसिसा हास्ते कथुमुं पान्दा 30/31 तारिख मे कयला शहर टाउन हल संसार जागनाय आरो टंगनाय हास्तेनि आगिनि मन्त्रियकरा मानिक सरकार ताबुकनि बिरोधी दल नेता ताई पलिट ब्युरोनि आदं जितेन्द्र चौधरी एसएफआई नि 12 थाखर बेरामनि तांफां मयुख बिश्वास संतंनाय कयला शहरत बहाय तिनि कक्तमा थुंनारनि पान्दा खाइ साका ताई टंगानो आगिनि रोंमन्त्री तपन चक्रवर्ती कबकनाय कमिटिनि कन्भेनार बिस्वरूप गोस्वामी सर बाहायनो टंगानो तिनि आगरतलाव बाहायनो एसएफआई हाबानग कक्तमा थुंनारनि पान्दा खाइ साका सन्दीपन देव खनायनायदि सीपीआई नि बसकानि तांबतांनि कक एसएफआई नि तांबतां एसएफआई नि फिल लैचिसा त्रिपुरा हास्ते कथुमुं पान्दानो तियै गोस्वामी महोदय एक प्रस्तुति कमिटी গঠিত হবার পর সম্মেলনের সার্বিক যে প্রস্তুতি কৈলাসহর মহকুমাকে কেন্দ্র করে সেটা শুরু হয়েছে। প্রস্তুতি কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে মানুষের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে
ছাত্রদের এই সম্মেলনকে সর্বাধিক মাত্রায় সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং সেই লক্ষ্য অনুযায়ী আমাদের কৈলাস শহরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের, ছাত্র আন্দোলনের, যুব আন্দোলনের সমস্ত কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, মানুষের কাছে সম্মেলনের বার্তা যেমন পৌঁছে দিচ্ছেন, তাদের থেকে বিভিন্ন রকমের দান সংগ্রহ করে সম্মেলনকে সফল করার জন্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং আমরা লক্ষ্য করছি এই সম্মেলনের প্রস্তুতি যখন আমরা নিলাম, আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যে আমরা কৈলাস শহর RKI স্কুলে আমাদের 21তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত করব। তার জন্য আমরা অনুমতি চেয়েছি। স্কুলের হলঘর, স্কুল ব্যবহার করার জন্য গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, স্কুল দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু দেখা গেল শাসক দলের অঙ্গুলি হেলনে আমরা সেই স্কুল, আমাদের নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যে স্কুলে আমরা সম্মেলন করতে চেয়েছি সেই স্কুল আমরা পেলাম না। পরবর্তীতে আলোচনা করেই ঠিক হয়েছে যে কৈলাস শহরে যে পুরনো টাউন হল আছে সেখানেই আমাদের সম্মেলন আমরা অনুষ্ঠিত করব এবং আমাদের সমস্ত কৈলাস শহরের যারা আছে ছাত্র আন্দোলনের কর্মী, সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী, সবাই এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করে SFI এর সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার প্রশ্নে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করতে হবে। গত কয়েকদিনে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। আমাদের প্রচার সাজসজ্জার কাজ চলছে, কৈলাস শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফ্ল্যাগ ফেস্টুনে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে যে প্ররোচনা দিয়ে আমাদের কিছু ফ্ল্যাক্স নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এইরকম বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে কৈলাস শহরের পরিস্থিতিকেও উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমরা মনে করি যে ঠান্ডা মাথায় এই সম্মেলন আমাদের সফল করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনকে আগামী দিনে আরও সুসংগঠিত করার জন্য এই সম্মেলনকে পরিচালিত করতে হবে। এখন এই যে আমরা 21তম রাজ্য সম্মেলনে মিলিত হচ্ছি, এই 21তম রাজ্য সম্মেলনে প্রাকলগ্নে আমাদের সংগঠন बक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि खरगबा लुकुतैफां कंग्रेस जयनिं फाइका कुबुनि बदल याकारि CPM बाय CPIM बाय कंग्रेस याकारि न्याय ना CPIM बाय कुबुनि बदल याकारि न्याय BJP याकारि न्याय कांग्रेस नि बानारम फेमानि कक्टुमा कासाय फैगासिनो तिनि कक्टुमो बर्नो आरो आगरतला कांग्रेस भवनो बदल बानाया फरि लामसुंनि हारका हास्ते कासको आशीष कुमार साहा तंखालगियो स्पोक्सपार्सन प्रवीण चक्रवर्ती और खरग बारक कुबुनि पार्टी खालायतंगमानि तिनि कांग्रेस फाइ खाकसांजाकमानि कक्साय खानारका ताई BJP सरकार सेबलाजाकमानि कक्साय खानारका नायनाय चिन्तामानि कक्टुम। आज बक्सनगर विधानसभा केंद्रे 5 जन नेतृत्व बीजेपी एवं CPIM दल छेड़े जातीय कांग्रेस दले तारा योगदान करें। तादेर नामगुली आमी आपनादेर सामने घोषणा दिচ্ছি। देलोয়ার হোসেন उनी CPIM पार्टी CITU नेतृत्व, সিরাজ মিয়া बीजेपी থেকে, আব্দুল হক बीजेपी থেকে, আবু হেমজাল बीजेपी থেকে, মাহবুল হোসেন উনি CPIM থেকে। এই 5 জনের পরিবারের 17 জন ভোটার আমাদের আজকে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি বিভেদকামী, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সাম্প্রদায়িক যে মনোভাব, এই মনোভাবের বিরুদ্ধে যারা একসময় বিজেপি দলে সামিল হয়ে এই রাজ্যে পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন, বিজেপি সরকার গঠনে যারা ভূমিকা নিয়েছিলেন, আজকে বিজেপি দলের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়েছেন, তাদের জনপ্রতিনিধিদের আচরণ, এই রাজ্যে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি, সর্বোপরি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এই সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা একসময় প্রতিবাদী হয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল তাদের উপর অন্যায়ভাবে যে নির্যাতন
অত্যাচার নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এর প্রতিরোধ করার জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল আদিবাসী দলিত পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘুদের তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে যে নীতিতে সারা দেশব্যাপী আজকে বিকল্প শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। ভারতীয় জনতা পার্টি শাসক দলের বিরুদ্ধাচরণ করে রাজ্যে রাজ্যে লড়াইয়ের জন্য যে প্রস্তুতি ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস দল শুরু করেছে, ত্রিপুরা রাজ্যেও সাংগঠনিক দিক থেকে আমরা শক্তি অর্জন করে আমরা আগামী দিন লড়াইয়ের ক্ষেত্রকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য প্রসারিত করার জন্য আমাদের যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টার সঙ্গে আজকে বক্সনগর থেকে যারা যুক্ত হয়েছেন আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। পাশাপাশি তাদের মাধ্যমে এই বক্সনগর বিধানসভা জুড়ে যে একটা অরাজক পরিস্থিতি শুরু হয়েছে, একটা রাজনীতির বাতাবরণকে কলুষিত করে যারা সেখানে বিরোধী দলের প্রতি অন্যায় অবিচার করছেন, নারী নির্যাতন, বিভিন্ন মাফিয়াগিরি কাজ, তুল্লাবাজি, নারীদের প্রতি অন্যায় অবিচার, এর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়াস নিতে আমাদের দলের তরফ থেকে তাদেরকে আমরা সেখানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বা প্রয়াস নিতে আমরা অনুরোধ রাখব। তাদের উপযুক্ত সম্মান দিয়ে দলে আগামী দিন নেতৃত্বের জায়গায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতি আমি আহ্বান করব। बुबाग्रानो गुमती डिस्ट्रिक्टनि डीएम जेतिखे मालाया कारै मालाया कक्सुदो साया किफ्रि रहमानो जायखेनो जाजाग्लिया करबुकनि एमएलए साकबाय थांबाहायो ताई तंखा इएम दलि रियां बहायो बरक जे मिया खादुमानि फुनुगै कक सातिनिओ करबुक तो गुमती डिस्ट्रिक्टनि आन्दारान दङ तामो तामो जोंजालनि तंखा आकरन सायखनारखा रेगा मातांगिया लुकरक राबार माइया लुकरक सरकारनि गोबांमा स्कीम बाहायनो लुकरनो रैमाया आबाके लुकरनो सामुं जाया खाय दङ कग्रनो कक सिलचाका बरनि सरकारनि सबका साथ सबका विकास नै यासि सरकार इएम दलि रियां खनाय दितिनि ककथुमो बेलाखे थामसिकाजाक इएम दलि रियां Dian tian ayat oner ono kapong kak sama coba nih coba ya pak yo. Tini cuma suddenly cini korbo division o. Cini kayak official program pai pai mana gua. Cini South Vichy. Aron cio cuma official program pai mana gua. Cuma aron cio tini 3 kilometer. Cini party office korbo party office jara cuma tini rally kayak organized by Imam Dol. Cini YTF division. Baru jaga cuma organized kyo as a public hisabe. Tini yang dol riang. As EM yang kau samia. Tini o sonjay mani Tripura. As MLM yang bung paimia. Cuma as a public. त्रिपुरा जरे नागरिक उन्हें चुंफायो हानायो चिनी महाराज प्रोडक्ट किसु बो मासे पर मासे चिनी ऑनरेबल चिनी रेस्पेक्टेड डीएम गुमुतिन डीएम बाय बुंकाउ सालायनि चेष्टा खेवो ओवर टेलीफोन चिनी पब्लिक इंटरेस्ट निबा पांदाबो एलाका डेभलप निबा पांदाबो माइमगे डीएम माने सारा डिस्ट्रिक्ट निम फासेबो एडमिनिस्ट्रेशन निम फा हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रोहा के हेड डिस्ट्रिक्ट नि डीएम से अब बंदा महाराज ओवर टेलीफोन बो बार-बार कांटेक्ट खेनि चेष्टा खेमा जगाव चिनी डीएम हेसिटेट खेबो Even Maharashtra ono so dirkomas phone block he tung he abo pandawo chung Maharashtra de babe bo bai to tamulo ungha je diem bai thangmale ni hoi to babo saroi time phok na bo official banglo bini quarter Maharashtra thangka bichondro monu ke official program pai aro thangmale thangmo jagawo chini diem Maharashtra har yawa abo jagawo chini Tiprasan insult Maharashtra insult aro jagawo chini honorable CM Shri Puno Chandra Jamatia bo tongo tar mane edisini CM no insult khe mane bungbai malaya mane entire TTDC administration এবং Tiprasan insult খেমকলায়ো আমো পান্ডা চিনি all of a sudden জং বাইক দংহা চিনি মহারাজ নিসা খ যে বাবে বিহেভ মনে চিন সিএম নিসা খ যে বাবে বিহেভ মনে তইয়া জং তিনো খাদুমা পান্ডা রেলি জং তিনি রেলি অর্গানাইজ মাখা বড় জায়গা চিন লগে ফাইমায়া ফাইও এসি Tiprasa এস প্লেস চিনি ইউথ নি ফাই তারুঙে চিনি সুজয় উছয় ওয়াইটিএম নি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট চিনি নন্দরাম ত্রিপুরা করবনি ইউটি প্রেসিডেন্ট চিনি রিজিওনাল কমিটি নি Vice President Robindro Deborma, Chini Regional Committee ni Youth Niungye, Suten Riang, Chini Party ni President ye, Hiron Moi Tripura,
chini Madam Energy TWF ni Central Committee ni Secretary ni chini tinio joto chini bro tina 10 kilometer bo itihas onai 10 kilometer korbo south visin chi chu hi lai tini party office ba cha chu joto klom te chop chop ya kung saman ya kung sa hi ke chini Maharaj sisa ko opoman mane chini opoman chung kha duo chung several chi thi rio DM na chung several chi thi rio chini Maharaj ni hoite bang ma kau san ma chesta khawa bo ke ha samu ko execute uya ni karono tini chu bang ko hareli ti prasani elaka wo Viksit Bharat Viksit Tripura where is Viksit Bharat where is Viksit Tripura urban elaka wo building tok to tongye online virtually inauguration khema mai ti prasar unoti ye chu ko selamaya ti prasan jaga bang mata for unconnected road no water facility no electricity no education facility boni ba pando Maharaj kau saniye GM malai thang jaga bang mai not even a 5 minutes why DM cannot entertain Maharaj why DM cannot entertain CM sahab we do not want chunglaru thangi bono buni thamya Maharaj bumai kau salai thango ti prasani hamkhrai ni ba pando Maharaj never wanted anyone's against anyone. He always wanted for the welfare of the people of Tiprasa, for the welfare of the people of this state. He wants peace and harmony. Bo jago bukti jago bu negative tuya Maharaj na 5 minute jago bu entertain khame bo se chini dukho aba panda chung tini rally kheu korbo jago ba chung mukhyamantri no state honorable CM sir Sri Dr. Manik Saji no chung kobau nai as a Nagoric as a citizen bongno within a bound time another 72 hours is left. Chini YTF ra bono thangi sas 96 hours tabat 72 hours left chini DM na dai Gomoti district administration ye bono transfer kheni to process chini dabi only single dabi tini rally DM no dai transfer kheni to boss chini dabi sponsor ka chun dabi te hala mukhyamantri sa ka chini Dr. Manik saha bong joton bai CM hin to ke bong joto Tripura joni CM Tripura joni hamkhrai nayo joto political party bai se bong CM hi asinke Apalagi tahu dah buku cong rungpori tongpuru ni simino je fuji kerajaan rogni jadi tong hangke borno je kaisa fuji rogni samuhung pernah bagi parade pernah bagi NCC ni kehetongo National Cadet Corps. आज NCC ni berkati tini 10 दिन ni bagi camp mani Shahid Bhagat Singh Chengi Rezaka 13 number Tripura Battalion NCC ni Colonel C Rajshekhar NCC Cadet rogno Bharat Hakotor ni bagi sakno yafarna ni bagi nyai kobokha bosaka hodawa kauma reng sia tongo tai monak puju bai koboljak tongo abrongno chalrna bagi hodano sisarna ni bagi NCC Cadet rog belai khe kotor samung barjanana nangnai Colonel C Rajshekhar tini Shahid Bhagat Singh Yuva Abaso 10 दिन रमी NCC Cadet dong ni bisini combined training no narwaya khrangi manjagai bokok sapur no okok saka 13 Tripura Battalion NCC ni training ni bagai ni obok khlaijak mani kintu sibiro haste ni 15 ta school ni tai inkoni university ni senior division ni senior wing junior division junior wing ni jote 539 jona NCC Cadet rok tini phai manjakha ar ni bisingo chalara tongo 293 jona borei tongo 246 jona borok khanai 27 तारिख मे ni sibino o sibino exam mani cholene ob 5 तारिख jun jora farike khana ji NCC rok ni okok यहाँ पे बच्चों को NCC ज्वाइन करने के बाद बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स में हासिल नहीं कर पाते हैं उनको सीखने का मौका मिलता है और बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में जो मिलिट्री से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं बैटल क्राफ्ट हो गया फील्ड क्राफ्ट जजिंग डिस्टेंसेस फील्ड सिग्नल्स हो गया कैमोफ्लेज कंसीलमेंट से रिलेटेड चीज़ें फायरिंग हो गया वेपन ट्रेनिंग हो गया तो ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पे सिखाया जाता है उसके साथ साथ हम लोग इनको जो अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो स्किल्स चाहिए और उनका अपना जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है उसके लिए हम अलग अलग क्लासेस चलाते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में होते हैं कंप्यूटर स्किल्स में होता है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है और इनका सेल्फ डिफेंस के लिए जो है क्लासेस हम अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के कराते हैं मोटिवेशनल लेक्चर्स दिलाने की कोशिश करते हैं जो कि ये लेक्चर्स इनके साथ के जो कैडेट्स हैं जो सीनियर कैडेट्स जो पहले NCC में रह चुके हैं आज के दिन में अलग अलग जगह पे अलग अलग उम्दे पोजीशंस में काम कर रहे हैं वो खुद आके इनको जो है मोटिवेट करते हैं कि NCC में रह के इनको क्या हासिल है और रही बात हमारा जो मेन मकसद है
जो कैंप कराने का। यहाँ पे जो है हम फर्स्ट टाइम, आपने अगर मेरा ओपनिंग एड्रेस सुना होगा कि एनसीसी ज्वाइन करने के बाद ये एक फर्स्ट मौका होता है हर एक कैडेट को अपने स्कूल से निकलकर, अपने इंस्टीट्यूशन से निकलकर, अपने डिस्ट्रिक्ट से निकलकर जो है एक साथ यहाँ पे आके साथ मिल के बाकी कैडेट्स के साथ, अभी यहाँ पे 539 बच्चे आ रहे हैं और इनके साथ में जब ये ट्रेनिंग करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की स्किल्स समझते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, अपने आप को देखते हैं कि वो कहाँ पे है। तो इससे उनको एक मौका मिलता है कि अपने स्किल्स को और भी बेहतर करें और भी अच्छा लाइफ में करने की कोशिश करें। तो ये हम इनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक मौका देते हैं, जिससे ये अपने प्रोफेशनल और पर्सनल जो करियर है इनकी लाइफ में, इसमें बढ़ावा मिलने का चांसेस बढ़ जाए। कितने दिन का ये कैंप है? कितने दिन का ये कैंप? ये कैंप हमारा जो है 10 दिन का होगा, जो कि 27 मई से लेके 5 जून तक। आज सेकेंड डे है, 27 मई हमारा कल शुरू हुआ था, जिसमें बेसिकली अराइवल था, सारे बच्चे आए थे। आज हमारा ओपनिंग एड्रेस हुआ। आज खापानि ताउते बुकुक सम बीजेपी बाय सीपीआईएम रुलिंग बाय अपोजिशन बरनि बिसिंगो तो कक काइसानो तिनि बेलेखे कथर काटाका टिंगो तिनिया माइकिने नुकजाखा जे सालकिया सेकां माओवादी रग्न खापुरै आगिनि मन्त्रिफ्रा मानिक सरकार कक नारमानो तिनो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नि याक्सु कासको पापिया दत्त तिनि उदयपुर बीजेपी जिला अफिस कक मथुनेर पान्दाखाइ बेलेखे सेजावि कक नारखा ब ककसिल जाका माओवादी रग सीपीआईएम रग्न तुई सानजाका सामुखलाय दङ गोरोंजाक दङ गोबां मा सेलांमा सिंसा पार्टी मुंगनो बरकबो थानाय आखनाय आमाहायरनि नायक उनखा सामुं सित्रा तांनाय एबा टेररिस्ट माओवादी केशव राव 2025 बिसिनि 21 तारिख मे जे सेंक्राक रक बाय बाक्सा गुली कलायखौरो थैका आ माओवादी नेता केशव राव बोथारजाक खांकेनो हरिहर आत्ता सीपीआईएम नि जे आदं थैनाय रकनो बेलायखेनो खादुमानि फुनुकमानि कापमानि आबगिनो सीपीएम नि पलिट ब्युरो नो साना थाङिने केशव राव थैमानि पार्टी मुंनि बागै भारत सरकारनो सेजामानि गणतन्त्र विरोधी हिन्दोबो कक सामानि अकग्रनो मजुखलाय रेखा आमाइके बतेव ककसिल जाका हास्तेनि आगिनि मंत्री अक्रा मानिक सरकार अबाहाय रगनो लुकु बोथारमानि नायनाय अग्नो तामुङै बोथार जाखा हनै जे काबै दंखा आबो उनको माओवादी रगनो उनको बोथारका भारत सरकार खुनी रगनो दाबी मा माने नानि उचित दं होनो कक सामानि दं ति ब ककसिल जाका त्रिपुरा हास्तेव बाहायनो 1980 बिसिओ सीसीआई रक नायकलजाक उत्तर त्रिपुरा जिला हरुआव माओवादी नेता गोविंद तेलिनो खबै 7 जना बोथारजाखा आफुरनि मुख्यमंत्री निपेन चक्रवर्ती पुलिस बाहिनी रक अबाहेर कंमा ककसिल चावै पापे दत्त कक सामानि अ ककनो तिनि फिरका जितेंद्र चौधरी आसलके बीजेपी नि नेता रक माओवादी न तिनै हाँ छत्तीसगढ़े नक्सालদের উপরে যে এই প্রশাসনের যে ধরনের পদক্ষেপগুলো চলছে এবং তার যে সর্বশেষ অবস্থা সে সম্পর্কে সম্প্রতি আমাদের পার্টির পলিট ব্যুরো থেকে একটা বিজ্ঞপ্তি স্টেটমেন্ট জারি করা হয়েছে। এটা নিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেতে কোনো প্রতিক্রিয়া শাসক দলের তরফ থেকে বা সরকার তরফ থেকে না থাকলেও দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরাজ্যের শাসক জোটের কয়েকজন নেতা নানা ধরনের যে ভুল তথ্য কুৎসা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নানা ধরনের মন্তব্য তারা করছেন এবং সর্বশেষ গতকাল কি পরশুদিন ভারতীয় জনতা পার্টি দলের রাজ্য সভাপতি এবং বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়ও অত্যন্ত আপত্তিজনক কিছু মন্তব্য তিনি করেছেন। আমি ত্রিপুরাজ্য জনগণের জ্ঞাতার্থে তাদের উদ্দেশ্যই তো হলো ত্রিপুরাজ্য জনগণকে বিভ্রান্ত করা। আমাদের জাতীয় স্তর থেকে দিল্লি থেকে
এই বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি জাতীয় স্তর থেকে এই বিবৃতির কোনো কাউন্টার করা হয়নি। ভারত সরকারের তরফ থেকে বা ছত্তিশগড় সরকার তরফ থেকেও। খুব সংক্ষেপে যে আমি বলছি ঘটনাটা কি, ছত্তিশগড়ে বিগত কয়েক দশক ধরে এই নকশালপন্থীদের উপদ্রব, জনজীবন অতিষ্ঠ, এবং তাদের এই নকশালপন্থীদের এই হামলা হুজ্জুতির প্রথম শিকার হলো আমরা বামপন্থীরা। সেখানে আমাদের ছোট্ট শক্তি, অতি ক্ষুদ্র শক্তি আমাদের, কিন্তু অন্য শক্তিগুলো সেরকমভাবে তাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের বাধা তারা পায়নি। তো একবার কোনো অপশক্তিকে, যারা সন্ত্রাসের উপর ভর করে যারা টিকে থাকতে চায়, কোনো তরফ থেকে তারা যদি সেরকম এই সাহস পায়, সেরকম পৃষ্ঠপোষকতা পায়, তারা থামতে পারে না। এটা ছত্তিশগড় কেন, আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে আমরা এই ত্রিপুরাজ্যে দেখেছি, মণিপুরে এখনও আমরা দেখছি, নাগাল্যান্ডে দেখছি। যাই হোক, ঘটনা কি, যে ভারতীয় জনতা পার্টি দলের নেতৃত্ব এখন সাধু সাজছেন। আমি একটা ঘটনা বলি, সম্ভবত 2001 কি 2 ইংরাজি, ছত্তিশগড়ে তখন অজিত যোগীর সরকার। এই অজিত যোগীর সরকারকে তাতে বুকুকসং আবনো কক সাইতংমানি যে जों जेसोक जरातै जों अरनि जे दालाल नब चिनि निजिनि बरं रमना नांनाय कारण जे बरं रक अर डकुमेन्ट्स रियांके कोनो दिनो बांग्लादेशर अर तंगि मांगला खामु अ डकुमेन्ट्स नाय दालाल साबो बरं चिनि बरं नुक खांके रमै थानाव रना नांनाय आबले चाया सयसिनि साइमानि दङो साबो रेशन कार्ड बुंति सेरि दंखा साबो अर आधार कार्ड नामै दंखा साबो अर क पिआरसि नि सिमि सेंगि गोबां एसटी बार्थ सार्टिफिकेट खलायनि दंखा बरक न मारमनाय आबाहायके रमिया साक जरातै इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स थागलाक आबाहायके न खरसा नि यासि सुलायै जान्जा कामिगा नाव अमाहायके फाइमानि नुगि दंखांके आगिनि नुगि दंजाक 10 बছর 20 बছর 30 बছর सिगां पान फाइमानि नुगि दंखांके बरनि मुङैबो सन्देह दङ हनै थानाव कक्सिल जय मानो आबो कोनो दिनो नेता रक्सिमि इंगि मालिया कामियाम सायाव थानजाखाय टेपसाखाय रैमानियाव थानाव थाङैनाय किन्तु आबोनि इनक्वायरि इंगि थांनाय उल नरक आ कगनो पुइतुतिनाय कायसा चबा नि वानसुइ सामुं तांखेनो अ चबानि जा सामुं फायनाय दिनि बागे आसंसितों जरानको पानन पयन सिपाहि नायतों बागे जतना हामबाय।